ईश्वर सिंह जो ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज से आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का मज़ाफ़ात एक अजीब पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह जो गालिबन अपने प्रगंदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ ने कर पान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी खामोशी में गुजर गए। कलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और वह दोनों टांगे पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूले, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। थोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह गो सर ने होड़े एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कस कर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो करपान थामे हुए थे थोड़े थोड़े लर्जा थे, मगर उसके कद्दो-क़ामत और हद-ओ-हाल से पता चलता था कि कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज आंखों को नचाकर वो सिर्फ इस कदर कह सकी, ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर भुना गई। ये भी कोई मोया जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत, आवाज में दर्द था। कलवंत कौर सारी की सारी सिमटकर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वह उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी का दिमाग ही खराब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सैया, कहाँ रही तुम इतने दिन? बरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कलवंत कौर को घूर के देखा और दफातन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम व गुरु की, बड़ी जानदार औरत है। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुखम ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी झप्पियां ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनते बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ईश्वर सैया, कसम वहां गुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज पे जान थी। कलवंत कौर का शुबह और ज्यादा मजबूत हो गया। बलाई हॉर्न पींच कर उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो 8 से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था।
کلونت کور کو اپنے تنو من بازوؤں میں سمیٹ کر اس نے پوری قوت کے ساتھ اسے بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ جانی میں وہی ہوں، گٹ گٹ چھپیاں تیری نکلے ہٹا دی گرمی۔ کلونت کور نے مزاحمت نہ کی، لیکن وہ شکایت کرتی رہی۔ تمہیں اس رات کھو کیا گیا تھا؟ برے کی ماں کا وہ ہو گیا تھا۔ بتاؤ گے نہیں؟ کوئی بات ہو تو بتاؤں، مجھے اپنے ہاتھوں سے جلاؤ اگر جھوٹ بولو۔ ایشا سنگھ نے اپنے بازو اس کی گردن میں ڈال دیے اور ہونٹ اس کے ہونٹوں میں گاڑ دیے۔ مونچھوں کے بال کلونت کور کے نتنوں میں گھسے تو اسے چھینک آ گئی۔ دونوں ہنسنے لگے۔ ایشا سنگھ نے اپنی صدری اتار دی اور کلونت کور کو شہوت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، آ جاؤ ایک بازی تاش کی ہو جائے۔ کلونت کور کے بالائی ہونٹ پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں پھوٹ آئیں۔ ایک ادا کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں گھمائیں اور کہا، چل دفان ہو۔ ایشا سنگھ نے اس کے بھرے ہوئے کولے پر زور سے چٹکی بھری۔ کلونت کور تڑپ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ نہ کر ایشا سیاں، میرے درد ہوتا ہے۔ ایشا سنگھ نے آگے بڑھ کر کلونت کور کا بالائی ہونٹ اپنے دانتوں تلے دبا لیا اور کچکچانے لگا۔ کلونت کور بالکل پگھل گئی۔ ایشا سنگھ نے اپنا کرتا اتار کے پھینک دیا اور کہا، لو پھر ہو جائے ترپ چال۔ کلونت کور کا بالائی ہونٹ کپ کپانے لگا۔ ایشا سنگھ نے دونوں ہاتھوں سے کلونت کور کی قمیض کا گھیرا پکڑا اور جس طرح بکرے کی کھال اتارتے ہیں اسی طرح اس کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ پھر اس نے گھور کے اس کے ننگے بدن کو دیکھا اور زور سے اس کے بازو پر چٹکی بھرتے ہوئے کہا، کلونت، قسم واہ گرو کی، بڑی کراری عورت ہے تو۔ کلونت کور اپنے بازو پر ابھرتے ہوئے لال دھبے کو دیکھنے لگی۔ بڑا ظالم ہے تو ایشا سیاں۔ ایشا سنگھ اپنی گھنی مونچھوں میں مسکرایا، ہونے دے آج ظالم۔ اور یہ کہہ کر اس نے مزید ظلم ڈھانے شروع کیے۔ کلونت کور کا بالائی ہونٹ دانتوں تلے کچکچایا، کان کی لوؤں کو کاٹا، ابھرے ہوئے سینے کو بھنبوڑا، ابھرے ہوئے پھولوں پر آواز پیدا کرنے والے چانٹے مارے، گالوں کے منہ بھر بھر کے بوسے لیے، چوس چوس کر اس کا سارا سینہ تھوکوں سے لتھیڑ دیا۔ کلونت کور تیز آنچ پر چڑھی ہوئی ہانڈی کی طرح ابلنے لگی، لیکن ایشور سنگھ ان تمام ہیلوں کے باوجود خود میں حرارت پیدا نہ کر سکا۔ جتنے گر اور جتنے داؤ اسے یاد تھے سب کے سب اس نے پٹ جانے والے پہلوان کی طرح استعمال کر دیے، پر کوئی کارگر نہ ہوا۔ کلونت کور نے، جس کے بدن کے سارے تار تن کر خود بخود بج رہے تھے، غیر ضروری چھیڑ چھاڑ سے تنگ آ کر کہا، ایشور سیاں کافی پھینک چکا ہے، اب پتا پھینک۔ یہ سنتے ہی ایشور سنگھ کے ہاتھ سے جیسے تاش کی ساری گڈی نیچے پھسل گئی۔ ہامتا ہوا وہ کلونت کور کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے لیپ ہونے لگے۔ کلونت کور نے اسے گرمانے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اب تک سب کچھ منہ سے کہے بغیر ہوتا رہا تھا، لیکن جب کلونت کور کے منتظر بعمل اعضاء کو سخت نا امیدی ہوئی تو وہ جھلا کر پلنگ سے نیچے اتر گئی۔ سامنے کونٹھی پر چادر پڑی تھی، اس کو اتار کر اس نے جلدی جلدی اوڑھ کر اور نتنے پھلا کر بھپرے ہوئے لہجے میں کہا، ایشور سیاں، وہ کون حرامزادی تھی جس کے پاس تو اتنے دن رہ کر آیا ہے، جس نے تجھے نچوڑ ڈالا ہے؟ ایشور سنگھ پلنگ پر لیٹا ہانپتا رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کلونت کور غصے سے ابلنے لگی، میں پوچھتی ہوں کون ہے وہ ٹڈو؟ کون ہے وہ الپتی؟ کون ہے وہ چور پتا؟ ایشور سنگھ نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کوئی بھی نہیں کلونت، کوئی بھی نہیں۔ کلونت کور نے اپنے بھرے ہوئے کولوں پر ہاتھ رکھ کر ایک عزم کے ساتھ کہا، ایشور سیاں، میں آج جھوٹ سچ جان کے رہوں گی، کھاواں گرو کی قسم۔ کیا اس کی تہ میں کوئی عورت نہیں؟ ایشور سنگھ نے کچھ کہنا چاہا، مگر کلونت نے اس کی اجازت نہ دی۔ قسم کھانے سے پہلے سوچ لے کہ میں سردار نہال سنگھ کی بیٹی ہوں، ٹکا بوٹی کر دوں گی اگر تو نے جھوٹ بولا۔ لے اب کھاواں گرو کی قسم، کیا اس کی تہ میں کوئی عورت نہیں؟ ایشور سنگھ نے بڑے دکھ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کلونت کور بالکل دیوانی ہو گئی، لپک کر کونے میں سے کرپان اٹھائی، میان کو کیلے کے چھلکے کی طرح اتار کر ایک طرف پھینکا اور ایشور سنگھ پر وار کر دیا۔ آن کی آن میں لہو کے فوارے چھوٹ پڑے۔ کلونت کور کی اس سے بھی تسلی نہ ہوئی تو اس نے وحشی بلیوں کی طرح ایشور سنگھ کے کیس نوچنے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی نامعلوم سوت کو موٹی موٹی گالیاں دیتی رہی۔ ایشور سنگھ نے تھوڑی دیر کے بعد نقاہت بھری التجا کی،
जाने दे अक्लवंत, जाने दे। आवाज ने बला का दर्द था। कलवंत और पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़ कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्ज़ां होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली-जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का। मगर वह कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जुबान तक पहुंच गया। उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भैनी अच्छे आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी कृपान से। कलवन कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस भड़वी को। कलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो है कौन? ईश्वर सिंह के गले में आवाज रंध गई। बताता हूँ। यह कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान माया भी एक अजीब चीज है। कलवन कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईशा सैया, तू मतलब की बात कर। ईशा सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। गला चीरा है माया मेरा। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वह बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें ना बताई। ईशा सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशा सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को पूं के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात उसमें 7 आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़। इसे सुन, एक लड़की थी, बहुत सुंदर। उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कलवंत को खामोश सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूं कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता पर मैंने कहा, नहीं ईश्वर सैया, कलवंत कौर के तू हर रोज मजे लेता है। ये मेवा भी चख देख। कलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, हूं, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पड़ी के पास ठोहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईशा सिंह की जुबान सूख गई। तलवंत कौर ने थूक निगल कर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईशा सिंह के हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने मैंने पत्ता फेंका। लेकिन लेकिन उसकी आवाज टूट गई। कलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईशा सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोलीं और कलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कलवंत कौर ने अपना हाथ ईशा सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।